हेलो बंधुकल वेलकम टू आवर ब्लॉग बंधुकल आज आज मैं मोर निजर घर बाहर अलमान ब्लॉगिंग करिम बाहर ब्लॉगिंग अलमान बाहर अलमान दृश्य देखुवाम घर केनेकुवा आछे घरটো बाहर फाলৰ देखुवाम कि सेकेंड भिडिओत आपनार गोटे घर भितर देखुवाम इतना प्रथम भिडिओটো हबो बाहर फाলৰ देखुवाम आपनार कि आछे एतो रास्ता मानुह गई आछे तार पाছত प्रथम हल ये घर बहुत कष्ट बना घर है सबे कष्ट घर बनाए घर ये फुल टाप आछे इतना फुल रूम तार फुल रुचिल आगते फुलखिनि गोटेखोपा मरि गल तार आको माने नतुन फुल लगाम तार एखन लाव चांग देखिसे न तार सर सर शाक पाचली करिसो तार ये सरुके बाहर घर आछे माने स्टोर रूমৰ निचिना ताते आमी माने हेरि कि बुली कय खरी पानी चानी गरम करूँ ये हल्का फुल्का केतियाबा सब्जी माने सब्जी तब्जी बनाओ और एक खरी स्टकत थोआ आछे एटू सरू माने सरू स्टोर रूমৰ निचिना यार कोर कटाली चटाली सब थैदो और केतियाबा ठंडा दिन माने एनेकुवा सब्जी तब्जी भात सब एनेकुवा बनाओ तार लाव गछ देखिले और देखिছে न ओसर पाछे गोटे खोबा जंगल इस हाथे साथे মোক काजल लागिছে इत्यादि हाथे साथे ये दिसे गोटे खोबा जंगल ये जंगल खोबा आमी काटिब লাগিব এই खोबा जंगल इतना बारिषा गल बरषुण गल इतना गोटे जंगल आमी काटिब লাগিব एटू हल एटा साइडर एटा दृश्य और इटू देखिसे एटू हल भितर पाছত देखाम एटू हल आपनार एबिलाक फुলৰ टाब चाब देखिसे ने कि धुनीयाকৈ सजाই दिছোঁ एटू घৰৰ पाছৰ दृश्य देखुवाम बोलक पिछफाले ये बनाई आसो तार पाछफाले आहिलो देखाले बाँह आछे ये माह केटामान आछे और एखोबा दिसे जेवराखिनि पुराना होइसे जेवराखिनि দিব লাগিব और एखन जेवरा पुराना होइसे बाँह आनि थैছো जेवरा দিব লাগিব और देखिसे ये गोटे बाहनी एफालो बाहनी এতিয়া जेवराखन बंध कर दिওঁ देखिसे ना एफालो बाहनी किन्तु जेতিয়া बारिषा बतर इयात गोटे पानी जमा हो जाए एडोखर देखिसे एতিয়াও पानी आछे खाल आगते खालটো অকণ সৰু আছিল খালটো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল একবাৰ দেখিছে পাত পৰে বাঁহ গছ পৰি যায় কেঁচা ৰাস্তা সেইটো দেখিছে এইটো ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিছে নিজে বনোৱা কষ্ট ঘৰ সুন্দৰ লাগিছে নে আৰু এতিয়া মই এইটো গাখীৰ টেমা ওচৰৰ মানুহ ঘৰ মানে গাখীৰ অকণমান লৈ আহোঁগৈ গাখীৰ দিম বুলি কৈছে গাখীৰ মানে সদায় দিয়ে এপোৱা গাখীৰ এপোৱা লৈ আহোঁ আৰু সেইটো আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তা মানে সৰু ৰাস্তা কেঁচা ৰাস্তা এইটো খাল বাৰিষা বতৰত গোটেই পানী হয় এতিয়া আমাৰ এইটো ঘৰ বনোৱা বেছি বছৰ হোৱা নাই মাত্ৰ এতিয়া এবছৰ সময় হৈছে এইটো আমাৰ প্ৰথম বাৰিষাৰ প্ৰথম পানী সেইকাৰণে গম পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া খালটো বহাব লাগিব আৰু এইটো ৰাস্তা বন্ধ হ'ল দেখালোঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এইটো দৃশ্য বাহিৰৰ দৃশ্য ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুওৱা নাই এইটো ৰাস্তা আৰু এইটো আমাৰ ঘৰৰ দূৰৰ পৰা দেখিছে জংঘলৰ মাজত আমাৰ ঘৰটো আছে বন্ধুসকল কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ধন্যবাদ।